بسم الله الرحمن الرحيم. فصل إذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما أي يقتضي في أراد. كسر جی ويجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كان مقصورين نفسه. اچھا وہاں سے یہ ویجب سے ویجب تقدیم الفاعل علی ويجب المفعول. تقديم الفاعل على المفعول إذا كان مقصورين. اچھا یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فاعل کا ایک اور حکم بیان فرما رہے ہیں. فاعل کے احکامات چل رہے ہیں نا کہ فاعل فعل کے مطابق ہوگا نہیں ہوگا، فعل مذکر لائیں گے مؤنث لائیں گے یا فعل کو واحد لایا جائے گا. سارے احکامات آپ نے پڑھ لیے. اب ایک اور حکم آج بیان کر رہے ہیں. یہ آسان سا حکم ہے. حکم یہ ہے کہ کبھی کبھی فاعل اور مفعول دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. فاعل اور مفعول دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے. بظاہر ان میں فرق نہیں ہو رہا ہوتا کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. نہ تو معنی کے اعتبار سے فرق ہو رہا ہوتا ہے اور نہ ہی لفظوں میں فرق ہو رہا ہوتا ہے. جیسے دو بھائی نہیں ہوتے جڑواں، ان کی شکلیں آپس میں بالکل ایک جیسی ہوتی ہے تو فرق ہی نہیں ہو رہا ہوتا. تو پھر وہ جس کلاس میں پڑھتے ہیں تو استاد صاحب نشانی لگا دیتے ہیں کہ پہلے یہ والا بھائی بیٹھے گا پھر یہ والا، تاکہ پہچاننے میں مشکل نہ ہو. تو ایسے ہی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں ایک جیسے ہوں گے، ان میں فرق ہی نہیں ہو رہا ہوگا کہ ہم فاعل کس کو بنائیں اور مفعول کس کو بنائیں. تو پھر نحو کا یہ قاعدہ ہے کہ جب فاعل اور مفعول جڑواں ہوں ایک جیسے ہوں تو پھر آپ فاعل کو پہلے ذکر کریں اور مفعول کو بعد میں ذکر کریں تاکہ پہچاننے میں مشکل نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر موسیٰ عیسیٰ. اب موسیٰ بھی ایک انسان کا نام ہے، عیسیٰ بھی ایک انسان کا نام ہے. اب یہ دونوں فاعل بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور مفعول بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں کہ دونوں کے آخر میں الف مکسور آ رہا ہے. اعراب ان کا واضح نہیں ہو رہا کیونکہ ان کا اعراب تقدیری ہے. تو پھر ضروری ہے کہ آپ موسیٰ کو فاعل بنائیں تو موسیٰ کو پہلے ذکر کریں، عیسیٰ کو فاعل بنائیں تو پھر عیسیٰ کو پہلے ذکر کریں. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فاعل اور مفعول جو ہوتے ہیں ان میں بظاہر فرق موجود ہوتا ہے. یا تو وہ فرق لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ فاعل کے اوپر پیش آ رہی ہوتی ہے، مفعول کے اوپر زبر آ رہی ہوتی ہے. یا پھر معنی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، معنی کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے. تو جہاں پر فرق ہو فاعل اور مفعول کے درمیان، چاہے وہ فرق لفظوں میں ہو یعنی اعراب کے اعتبار سے یا پھر وہ فرق معنی کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر فرق ہو تو پھر آپ مفعول کو فاعل سے پہلے بھی ذکر کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مثال اس کی کہ لفظوں میں فرق ہو. جیسے آپ کہتے ہیں ضرب زید امرن. اب یہاں پر زیدن کے اوپر پیش ہے اور عمرن کے اوپر زبر ہے. وہ لفظوں میں ہی پتہ چل جائے گا کہ عمرن کے آخر میں الف لکھی جائے گی اور جس کے آخر میں الف ہو اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو آپ اگر یوں بھی ذکر کر دیں ضرب عمرن زیدن تو بھی ٹھیک ہے، مفعول کو آپ پہلے ذکر کر دیں کیونکہ فرق ہے نا بظاہر لفظوں میں فرق موجود ہے. اعراب کے اعتبار سے فرق ہو رہا ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ معنی کے اعتبار سے فرق ہو. جیسے اس کی مثال اکل الکم مسرا یحییٰ. اب دیکھیں یحییٰ کے آخر میں بھی کھڑا زبر ہے، کم مسرا اس کے آخر میں بھی کھڑا زبر ہے. اب لفظوں میں تو ہمیں فرق کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب ہم معنی کرتے ہیں تو فرق کا پتہ چل جاتا ہے کہ یحییٰ ایک انسان کا نام ہے اور کم مسرا ایک کھانے والے پھل کا نام ہے، ناشپاتی. یحییٰ نے ناشپاتی کھائی. اب ناشپاتی ایسی چیز ہے کہ وہ فاعل نہیں بن سکتی، اس کا مفعول ہونا ہی مقدم ہے، وہ مفعول ہی بنے گی وہ. تو اس لیے اس کو اگر آپ پہلے بھی ذکر کر دیں تو پڑھنے والے کو اس سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا، وہ پہچان لے گا کہ کم مسرا کو میں نے مفعول ہی بنانا ہے. یہ آسان سا ایک حکم تھا کہ جب فاعل اور مفعول ایک جیسے ہوں تو پھر فاعل کو پہلے اور مفعول کو بعد میں ذکر کرنا ضروری ہے. اور اگر ایک جیسے نہ ہو بلکہ کوئی فرق کرنے والی چیز موجود ہو، چاہے وہ اعراب ہو یا معنی ہو، تو پھر آپ مفعول کو فاعل سے پہلے بھی ذکر کر سکتے ہیں. فیجب اور ضروری ہے تقدیم الفاعل فاعل کو پہلے ذکر کرنا علی المفعول مفعول سے. اذا کانا جبکہ وہ دونوں مقصورین اس میں مقصور ہوں یعنی ان دونوں کے آخر میں کھڑا زبر ہو. وخفت اور آپ کو خوف ہو اللبس التباس کا اشتباہ کا نحو جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ. ویجوز اور جائز ہے تقدیم المفعول مفعول کو استاد پہلے صاحب اس ذکر. کا کیا نام ہے؟ لبسہ لبس اشتباہ التباس لباس التباس التباس کا مطلب ایک جیسا ہونا اور آپ کو خوف ہو ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے کا. اچھا مل جانے. نحو جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ. ویجوز تقدیم المفعول اور جائز ہے مفعول کو پہلے ذکر کرنا علی الفاعل فاعل سے.
इल्लम तखफ, अगर आपको खौफ ना हो, अल्लुब्सा इश्तिबाह का, नहवु जैसे अकल अलकुम मसरा यहया, यहया ने नाशपाती खाई, वज़रब अमरन ज़ैद, ज़ैद ने अमर को मारा, वयजूज़ु। अब यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फ़ाइल का एक और हुक्म बयान फरमा रहे हैं, वो भी आसान सा हुक्म है। हुक्म ये है कि अगर फ़िल के महजूफ होने पर, फ़िल के महजूफ होने पर कोई करीना, कोई दलील मौजूद हो तो आप फ़िल को हज़फ भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर फ़ेल और फ़ाइल दोनों के हज़फ होने पर कोई करीना, कोई दलील मौजूद हो तो आप दोनों को भी हज़फ कर सकते हैं। मिसाल इसकी कि आप फ़ेल को हज़फ करें, जैसे कोई आदमी कहता है मन ज़राबा, किसने मारा, आप जवाब में कहते हैं ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। होना तो ये चाहिए था कि पूरी बात आप करते ज़ैदुन ज़राबा, ज़ैद ने मारा, लेकिन आप कहते हैं ज़ैदुन, आगे ज़राबा जिक्र नहीं करते तो भी ठीक है। इसलिए कि जब सवाल के अंदर फ़ेल मौजूद है तो साफ ज़ाहिर है जवाब के अंदर भी वही फ़ेल मौजूद होगा। ऐसे तो नहीं है ना सवाल एक चीज़ से मुतल्लिक और जवाब आप किसी और चीज़ से मुतल्लिक दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता। इसी तरह अगर फ़ाइल और फ़ेल दोनों के हज़फ होने पर कोई करीना मौजूद हो तो आप दोनों को भी हज़फ कर सकते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पर कहते हैं अक़ाम ज़ैदुन, क्या ज़ैद खड़ा हुआ, जवाब देने वाला जवाब देता है नाम, जी हाँ। अब पूरी बात थी नाम क़ाम ज़ैदुन, लेकिन उसे क़ाम ज़ैदुन फ़ेल फ़ाइल को हज़फ कर दिया, क्योंकि नाम इतनी बात करने से ही जवाब सुनने वाला बात को समझ जाता है, और फ़ेल और फ़ाइल के ऊपर दलालत करने के लिए करीने के तौर पर सवाल के अंदर वो दोनों मौजूद है। वह यजूज़ु, और जायज़ है, हज़्फ़ुल फ़िअली, फ़ेल को हज़फ करना, हैसु, उस वक़्त, कानत करीनतुन, जब कोई करीना मौजूद हो, नहवु जैसे, करीने से मत कोई दलील मौजूद हो, कोई निशानी मौजूद हो, नहवु जैसे ज़ैदुन, जैसे ज़ैदुन कहना, फ़ी जवाब मन क़ाला, उस आदमी के जवाब में जिसने कहा मन ज़रबा, किसने मारा, वकज़ा, और इसी तरह यजूज़ु, जायज़ है, हज़्फ़ुल फ़िअली, फ़ेल को हज़फ करना, वल फ़ाइल, और फ़ाइल को हज़फ करना, माअन, इकट्ठे, का नाम, जिस तरह के नाम कहना, फ़ी जवाब मन क़ाल, उस आदमी के जवाब में जिसने कहा अक़ाम ज़ैदुन, क्या ज़ैद खड़ा हुआ। वक़द युहज़फ़ुल फ़ाइल, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि बसा औक़ात फ़ाइल को भी हज़फ किया जाता है। ये बात तो थी ना कि फ़ेल को हज़फ किया जाता है या फ़ेल फ़ाइल दोनों को हज़फ किया जाता है। अब बात आ रही है कि कभी कभी सिर्फ फ़ाइल को भी हज़फ किया जाता है। वैसे तो फ़ाइल कलाम के अंदर एक उम्दा चीज़ होती है, फ़ाइल जो है कलाम के अंदर एक उम्दा चीज़ होती है, उम्दा चीज़ों को कलाम से हज़फ नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी फ़ाइल जो कि उम्दा है उसको भी हज़फ कर दिया जाता है, और उसको हज़फ किया जाता है उस वक्त जब आप फ़ेल को मजहूल जिक्र कर रहे हो, फ़ेल को क्या जिक्र कर रहे हो, मजहूल। और आम तौर पर फ़ेल मजहूल को उस वक्त जिक्र किया जाता है जब आप फ़ाइल के बारे में जानते नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी आया आपके सामने, आपने देखा कि उसको मार पड़ी हुई थी, खून निकल रहा था, आपने कहा ज़ुरिब ज़ैद, ज़ैद को मारा गया है। अब आप ये उस वक्त ही कहेंगे जब आपको पता नहीं होगा कि ज़ैद को मारा किसने। अगर आपको पता हो कि ज़ैद को खालिद ने मारा तो आप यही कहेंगे ना, ज़रब खालिदुन ज़ैदन, खालिद ने ज़ैद को मारा है। लेकिन आपने देखा कि ज़ैद को मार पड़ी हुई है और पता नहीं है कि मारा किसने है, तो आप कहते हैं ज़ुरिब ज़ैद, ज़ैद को मारा गया है। अब यहाँ पर आपने फ़ाइल को हज़फ किया है, और हज़फ करने की वजह क्या है कि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, और यहाँ फ़ाइल की जगह आप लेकर आए हैं मफ़ऊल बिही को, और उस मफ़ऊल बिही को जब आप फ़ाइल की जगह लाते हैं तो जिस तरह फ़ाइल के ऊपर पेश आती है तो मफ़ऊल बिही के ऊपर भी क्या आ जाती है, पेश, फिर उसका नाम पड़ जाता है नाइब फ़ाइल या मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु। नाइब फ़ाइल मतलब फ़ाइल की जगह पर आया है। जैसे ज़ाराबा के बाद फ़ाइल आना चाहिए था ना, तो आपने ज़ाराबा को ज़ुरिबा कर दिया, और फ़ाइल जो आना चाहिए था जी, जो जगह फ़ाइल की थी उसकी जगह आप मफ़ऊल को लेकर आ गए। तो ये मरफ़ूआत की दूसरी किस्म है। आप पढ़ते हैं ना मरफ़ूआत टोटल 8 हैं, उनमें फ़ाइल है और नाइब फ़ाइल है। तो फ़ाइल मरफ़ूआत की पहली किस्म है और नाइब फ़ाइल मरफ़ूआत की दूसरी किस्म है। वक़द युहज़फ़ुल फ़ाइल, और कभी हज़फ कर दिए जाते हैं फ़ाइल को। अब देखिए कद का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ कभी, क्योंकि कद जब मुज़ारे पर दाखिल होता है तो ये क़िल्लत के लिए आता है, तक़लील के लिए। और कभी हज़फ किया जाता है फ़ाइल को, व युक़ाम अल मफ़ऊल मक़ामहु, और मफ़ऊल भी को उसके कायम मक़ाम बना दिया जाता है। इज़ा कान अल फ़िअलु मजहूलन, जबकि फ़ेल मजहूल हो, नहवु जैसे ज़रब ज़ैदुन, वहुवल क़िस्मु सानी मिनल मरफ़ूआत, और ये मरफ़ूआत की दूसरी किस्म है, और ये मरफ़ूआत की दूसरी किस्म है। चलें इसको यहाँ तक करते हैं जी, यहाँ तक समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह।